balma Facebook jama aw benisu aw balma ke Idris Martinez ko ni bodo ala sawma ko ni shuina ambe star en ligne kono lala ani mo mela kuma shuina o yanga karamo ke Ousmane Chérif Madan Aïdara donc minigal tamadon bambolo kaseme Aïdara kela naso abesugo jabi dama togomna. Voilà donc monsieur Aïdara Malien on be faka don naso ibisi qui présente en deux mots. En folo ne Cheikh Ousmane Madan Aïdara min bi wele ko Basmana. Ah ok d'accord. O famia et monsieur Aïdara on be faka mun don 600 ere bangena fandime. Ne wolola tamani ye dugu dɔ de a bɛ Paravili fɛ arrondissement do aw ko sous-préfet ayiwa sous-préfecture do a duguba ni o ye a kumandan dugu ye o ye Paravili de Paravili ale bɛ Segu de fɛ Segu fɛ ni Segu ka de ye. D'accord o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn I wolola san jumɛn? wolola en 1955 tamani cɛkɔrɔba fɛ min bɛ wele ko Muhammadu Madani Aïdara fa ye Muhammadu Madani de u b'a wele ko Madani ne ba ye Mastan Tarawele an yɛrɛ b'a wele ko Aba parce que an kɔrɔmuso min kɔnna an ɲɛ balo la ale da bɔra ni an bamuso tɔgɔ ye k'a kɛ Aba de sinon an yɛrɛ ba tɔgɔ ye Mastan de mais comme denmisɛnninw y'a wele Aba o de tora la an bɛɛ b'a wele ko Aba. Ne wolola tamani y'a fɔ ɲɛna cogo min na n fa ka sɔrɔ den fosi t'a bolo parce que a ye denmuso kelen de sɔrɔ o ye n kɔrɔmuso ye o tɔgɔ tun ye ko Fatima o b'a wele ko Atumata bon ale fatura joona san 11 ninnu san 10 ninnu n kɔrɔmuso in banna bon ne ye min k'o la ka sɔrɔ n fa ma den sɔrɔ n fa ye min kɛ ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ a taara fɔ san 10 ɲɔgɔnna na bon mɔgɔ kun min kun diinɛ ko ka d'a ye a cɛsirilen kun don Ala ko ale de y'a ŋaniya ka layidu ta Ala ye k'a fɔ n'a ye den sɔrɔ den in a bi jan kɔ k'a di Ala ma pour que a ka Ala ka diinɛ kan k'a sɔrɔ den t'a yɛrɛ bolo o tuma bon Ala nana ni garisɛgɛ a garisɛgɛ ne na o la a ye ne bɔ a bolo ka taa n bila Segu ye an ka yɔrɔ duguba de ye région ka taa n don kalan na yen n ye kalan dɔɔnin kɛ yen fo ka taa se médarsa la fo ka se 6e année ma ka sɔrɔ ka bɔ yen sisan k'a tɔ kɛ dabokalaw ye ani diinɛ ɲɛɲinini ye fo ka na se hali bi an filɛ yɔrɔ min. Bon Aïdara an y'a mɛn k'a fɔ k'i fa sara k'i to denmisɛnniya la o ko bɛ cogo di? Bon o sira kan n fa yɛrɛ banna k'an to o kalanyɔrɔ de la Bamakɔ yan. Ah d'accord donc an ye faamuyali k'o la. Sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn karamɔgɔkɛ Aïdara yɛrɛ furula wagati jumɛn? Maa min na ni seginna ka taa n bamuso kɔrɔ n nana muso furu 79 o kɛra n ka muso furu san ye. Bon Aïdara an y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko I tun tagara Côte d'Ivoire aventure la jumɛn de b'i bolo ka fɔ an ye o ko la? Fin 79 n taara Côte d'Ivoire maintenant n bɛ wajuliw de kɛ n bɛ mɔgɔw bilasira. Mais ne ye wajuli daminɛ kabini ka dɔgɔ kosɛbɛ parce que n bɛ wajuli daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ n bɛ kalan na depuis n bɛ médarsa la n'an kun bɔra kalanyɔrɔ la n'a vacances bilala an bɛ bɔ Segu ka na Tamani alors n'an nana Tamani an ye fɛn minnu kalan kilasi kɔnɔ n'o ye seliji tacogo ye musokɔrɔbaw bɛ gɛrɛ an na ka an b'a ɲɛ f'u ɲɛna wa a b'u kabakoya kosɛbɛ chaque fois u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ne fa fɛ yen n bɛ seliji tacogo f'u ɲɛna n bɛ janaba kocogo f'u ɲɛna. Bon denmisɛnnin ka se k'o fɔ o kun bɛ mɔgɔw kamana gan o yɔrɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ olu tɛ se k'a dɔn denmisɛnnin fitinin bɛ se k'o dɔn se k'i fɛ ne ye wajuli daminɛ n b'a f'i ye depuis n san 13 san 14 n bɛ wajuli la n'o ye seliji ɲɛfɔli ye mɔgɔw ye ani janaba kocogo ɲɛfɔli bon parce que n fa kun y'o de kanu Ala fɛ bon n'Ala kitira ko a bɛ ko o ko kɛ alors a b'a kɛ ni sababu min ye ale yɛrɛ Ala de b'o dɔn bon ne ye wajuli daminɛ ten depuis n ka dɔgɔ bon
bon jusqu'à qu'à continuer kana Côte d'Ivoire tan nun damne. Ah d'accord, ba ira ka foko effectivement qui kuntara Côte d'Ivoire. Mais ambe feka mun don sisan. Iseli en Côte d'Ivoire, yoro jumɛn de kɛra I ka dugu fɔlɔ ye? An ka dugu fɔlɔ o la o kɛra Dawukoro ye. Bon Dawukoro an ye Dawukoro kɛ en 79 fin 79 80 kɛra kan to Dawukoro. N ka bɔ Dawukoro la kana Bongano. A tila ka bɔ Bongano maintenant kana Abidjan. O kɛra en 81. Voilà. Donc dɔw fɛnɛ ko k'i selen Côte d'Ivoire k'i tun bɛ moriya de kɛ. O ko bɛ cogo di? An bɛ wajuliw la an bɛ moriya fana na o tuma. Jusqu'à fo an ka bɔ yen ka na Mali la ka na wajuli dɔ fana kɛ Mali la yan. Bon tuma min na n'an ye wajuliw daminɛ Bamako précisément o kɛra o y'a sɔrɔ an tun bɛ Mopti fɔlɔ an bɛ wajuliw kɛ Mopti an bɛ mɔgɔw bilasira. Bon an bɔra Mopti de maintenant ka sɔrɔ ka na Bamako yan. Bon an nana Bamako ka na wajuli daminɛ Bamako yan. Ayiwa a diyara mɔgɔw ye. Ne y'a ɲini k'a fɔ n bɛ bɔ yan ka taa an ka village la Bamako ka muso dɔw bɛ yen mariye tun ninnu ma sɔn. O y'a yira ko n ka t'u fɛ k'u bilasira. Bon entre temps ne y'a f'u ye komi ne ti moriya kɛ tuguni ne ka baara bɛnnen bɛ diinɛ lase de ma. Bon n'a dun fɔra I ka wajuli kɛ dɔrɔmɛ ti sɔrɔ a la k'a fɔ k'i bɛ Bamako so sara yan ka tila k'i yɛrɛ balo k'i muso balo n'o b'o gɛlɛya dɔɔnin b'a la o la n bɛ taa sɛnɛ kɛ n fa so. Non franchement là monsieur Aïdara ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ la. Ni wari t'i bolo I tɛ baara la Bamako a vie man nɔgɔn o ye tiɲɛ. Donc o kɔfɛ Marietou yɛrɛ ye mun de fɔ sisan Aïdara ye? Olu y'a yira non n ka t'u fɛ yan comme déjà n bɛ ka k'olu bilasira ka ban. Olu yɛrɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan n bɛ so min kɔnɔ ni sotigi bɛ kuma olu bɛ jɔ ni so in sarali ye. Et puis n bɛ dumuni min kɛ n'u seko kɛra min ye ni Ala sɔnna o n'o dun. Ayiwa o kɛra je crois c'était en 83 oui fin 83 o kɛra o la parce que 84 kɔnɔ. Ah d'accord. Donc monsieur Aïdara an bɛ fɛ ka mun faamuya sisan Amsardini in yɛrɛ o tɔgɔ in yɛrɛ bɔra fan jumɛn ni? Bon an continuera ten fo kana cɛw fara a kan. Bon o jɛkulu in min farala ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ Aïdara an b'i dɛmɛ an b'an seko k'i ye ne y'olu de tɔgɔ da ko El Ansar. Bon sisan kɔni an bɛ fɛ ka mun dɔn Aïdara yɛrɛ ye wajuli daminɛ kuma jumɛn ni? Bon ne ka wajuli daminɛna a mɛnna mais gɛlɛya minnu sɔrɔla la gɛlɛya ka ca k'a daminɛ depuis n yɛrɛ faso la parce que yanni mɔgɔw k'a faamu alors gɛlɛyaw sɔrɔla la. Bon ka na Mopti gɛlɛyaw sɔrɔla la ka na Bamako yan gɛlɛyaw sɔrɔla la fo u ye ne yɛrɛ suspend ka n ka wajuli interdit o dama tɛ ka tila ka n ka cachette hali n'a yɛrɛ I bolo I bɛ taa kaso la. Ok o faamuyara mais Aïdara yɛrɛ ye wagati joli kɛ o togoya in na? N ye san kelen ɲɔgɔnna kɛ o degun kɔnɔ yan fo Ala ka na n'a ka dɛmɛ ye. Alors an balima dɔ bɛ yen ale fana tun ye faama ye ale wulila ka jɔ ni Ala ka jɛn ye ka n dɛmɛ ka n ye fɔ ministre fɛ yen k'a ɲini a fɛ a ka n ka subvention wuli o la o ye subvention wuli an ye wajuli daminɛ o ma tɛmɛ hali kalo kelen kan n tilala ka wuli ka subvention filanan daminɛ tuguni o de tora sen na jusqu'à fo ka taa président yɛlɛmɛ se an ka jamana ma n'o ye Musa Tarawele binni ye. Mana o kuma in de k'a daminɛ o la ka se bi ma kɔni n bɛ ka wajuli continuer cogo kelen de la Ala sago i sɔrɔ. Parce que kira fana dɛmɛna kisi nɛɛma b'a ma jamakulu dɔ de fɛ k'a fɔ an bɛ fara I kan I ka nin wele in a ka se ka yɔrɔ jan sɔrɔ. Mana Ala ye olu wele ko El Ansar minnu fana farala ne kan k'a fɔ an b'i dɛmɛ I ka Ala ka diinɛ lase an ye olu fana wele o tɔgɔ n'a tari Ala n'a o barika don u la. Ayiwa ni o de Ansaru yɛrɛ daminɛna cogo min na fo ka tila ka na a sigi ka jɛkulu dilan la ka statuts k'a la ka règlements k'a la bon fo hali bi a filɛ o cogo kelen na. D'accord an ye faamuyali kɛ Amsardini sɔrɔ cogo la mais sisan an bɛ fɛ ka mun fɛnɛ dɔn baya ko dun baya in yɛrɛ bɔra min et puis mun de ye baya ye? Baya bɔra cogo min na parce que silamɛ n'i kun ye silamɛ ye ka ban silamɛ tɛ se ka fosi kɛ
diinɛ tɔgɔ la fo a ka sɔrɔ dalilu bi silamɛ bolo ala ka sira kan alakira ka sira kan sallallahu alaihi wasallam. Bon n'an ye ala ka sira lajɛ ka alakira ka sira lajɛ kisi nɛɛma b'a ma an bɛ baya bɔ kuranɛ de kɔnɔ. Baya ye fɛn ye min sabatilen bɛ ala ka kuranɛ de kɔnɔ o wajibiyalen bɛ ala fɛ a ka jɔn kan. Bon n'an ye baya yɛrɛ kɔrɔ lajɛ baya yɛrɛ kɔrɔ de ye ko ka feere kɛ sanni ni feere. Nana i ka duloki feere ma duloki ye 100 ye a to 80 na o n'a ɲɔgɔnna fo a ka bɛn i ka sanni kɛ a bɛ fɔ de ko sanni ani feere o ye baya ye. Bon n'an ye baya kɔrɔ lajɛ an b'a ye a bɛ fɛn bɛɛ la parce que hali n'i bɛ baarakɛden ta a bɛ jɛ ka bɛn fɛn dɔ de kan an b'i ta ka bila n ka baara la i bɛ nin de kɛ baara bɛ wuli nin heure in na a bɛ jigin nin heure. Bon n'i y'o bɛɛ fɔ a ye n'a sɔnna o bɛɛ ma maintenant a bɛ sɔrɔ ka layidu d'i ma wa n sɔnna n bɛ baara k'i fɛ o kan a bɛ fɔ o de ma baya o n'a ɲɔgɔnnaw. Bon layidu de don layidu min jɔn b'a ta ala ye ka mɔgɔ k'i seere k'a fɔ i bɛ don silamɛya alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba fɛn o fɛn bɛ yen k'a ta Abubakar Umar Usman Ali ka se sahaba ba wɛrɛw ma u bɛɛ donna silamɛya la ni baya de ye o kitabuw bɛ an bolo u ye baya kɛ kɛcogo minnu na olu bɛ an bolo yan. Bon ka taa se alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ furumuso olu bɛɛ ye baya de kɛ pour ka kɛ silamɛ ye a kitabuw b'an bolo yan a daliluw b'an bolo ka bɔ a yɛrɛ muso la ka taa se a wolodenw ma a ye den minnu sɔrɔ n'o ye olu yɛrɛ denw ye kisi nɛɛma b'a ma o den o den bɛ yen n'i kɔrɔbayara kira ɲɛna a bɛɛ ye nin layidu in ta o tara tacogo minnu na o daliluw b'an bolo a kitabuw b'an bolo a kɛra yɔrɔ min na n'a kɛra kɛcogo minnu na olu daliluw b'an bolo. Bon kira yɛrɛ denw kɔfɛ kisi nɛɛma b'a ma a mɔden minnu donna silamɛya n'o ye Hasan ni Huseini ye olu yɛrɛ ye baya kɛ kira bolo kɛcogo minnu na f'u bɛ waso n'a ye mɔgɔ tɔw cɛ la o kitabuw bɛ an bolo a kɛyɔrɔw bɛ an bolo o bɛɛ sabatilen don. Ok sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn baya yɛrɛ ye joli de ye Monsieur Hayidara? Bon o la baya de ye dɔrɔn ka layidu ta ala ye a bɛ bɛn kumakanɲɛ 6 de ma a fɔlɔ de ye n ti 2 fara ala kan. Bon ni silamɛya yɛrɛ y'a lajɛ n ti 2 fara ala kan mɔgɔ mana 2 fara ala kan i ye kafiri de ye mana silamɛya b'a yirila de ko n'i bɛ don diinɛ na i ti boli sɔn i ti 2 fara ala kan n'i jɛnna n'o ye a bɛ f'u ye maintenant ko i ti suɲɛli kɛ. Bon n ti suɲɛli kɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn hali silamɛya yɛrɛ dama tɛ hali mɔgɔ minnu ko ala tɛ yen o ka luwaw la suɲɛni interdilen don. Bon kɔfɛ i bɛ layidu di ala man ti jɛnɛya kɛ. Bon hali ni an y'a lajɛ kafiriw ka sira kan mɔgɔ sɛbɛ ti jɛnɛya kɛ et puis jɛnɛyakɛla yɛrɛ ko man di mɔgɔw ye o ye 2 ye n bɛ ka kuranɛ de ta jate ye mais hali n'an ye kuranɛ to yen n'an ye 10 commandements ta 10 commandements min ni ala y'a sɛbɛn k'a di nabilayi Musa ma ni ye ahadul qadimi kɔnɔna lajɛ n'o ye ancien testament ye mais a b'a f'u ye ko ala ko Musa ma o 10 commandements in kɔnɔ kuma 2 b'a la ko a ko Musa ma kana jɛnɛya kɛ kana suɲɛli kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ ou bien i ye suɲɛli kɛ ne ala b'i ɲɛda dogo e la i tɛna ne ala ye o fɔra kira Musa de ma. Bon o tuma na o y'olu ka baya ye 10 commandements in bɛɛ ye baya de ye mais anw ta kɛra 6 ye o tuma na n ti 2 fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ min tugulen b'o la n ti n den faga parce que fɔlɔfɔlɔ kafiriw u tun tel que magangaw u tun b'u denmusow de minɛ ka don dingɛ kɔnɔ k'u faga parce que ko denmuso wolo ti fɛn ye. Bon o la ala ko n'i bɛ don silamɛya la f'i ka layidu di k'a fɔ i t'i den faga. A 5nan n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ o kɔrɔ ye n ti namara kɛ kɛcogo si la. Alors mɔgɔ ɲɛ bɛ na o mɔgɔ ɲɛ tɛ na o a kɛra wari namara ye o a kɛra sanu namara ye a kɛra muso namara a kɛra nkalon namara ye o n ti namara yɛrɛ kɛ fiyewu o y'a 5nan ye. A 6nan i bɛ layidu de k'a fɔ n pɛrɛlen don ka bila ni kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'a ye bila baara o baara la baara ɲuman na ne pɛrɛlen don k'a kɛ. Bon o tuma na an b'a faamu yan n'i ye kuma in yɛrɛ tonen bɛ fɛn hakɛ min kan n'i y'o bɛɛ jateminɛ i yɛrɛ b'a ye silamɛya yɛrɛ dama tɛ dɛ hali mɔgɔya yɛrɛ ɲuman tɛ se ka taga nin fɛn ninnu. Bon dalilu minnu b'an bolo n y'olu f'u ye déjà kira ka sahabaw y'a kɛ a musow y'a kɛ a denw y'a kɛ a mɔdenw y'a kɛ. Bon olu bɛɛ ye fɛn min kɛ
ka kɛ silamɛ ye walima k'u ka silamɛya saniya k'a sabati n'a ye an yɛrɛ b'a dɔn n'an ko an bɛ kɛ silamɛ ɲumanw ye an ka silamɛya se ka taa abada fo an k'a fana ta ka fara an ka baarakɛminɛnw kan pour que a bɛ se ka an dɛmɛ ka an kisi lahara don cogo min na o baya in de an y'o lase o kɔni kɛra mankanba ye i b'a fɔ dugukolo bɛ meleke bi mais alhamdulilayi tiɲɛ bi laban tiɲɛ de la. Bon karamɔgɔ Ayidara an y'a ye k'a fɔ ko polémique cayalen don mɔgɔ caman bɛ karamɔgɔw la minnu bɛ k'a fɔ ko baya ko tɛ tiɲɛ mun de bɛ Ayidara bolo ka foli. dɔw yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen olu k'u ye kuranɛ durusi kan n'ala k'u dɛw ma deli ka baya yɛrɛ mɛn parce que u b'a kalan ten dɔrɔn ka tɛmɛ a kan u t'u jɔ hali k'u miiri la a kɔrɔ ye ten bon mais an nana développement kɛ min kɛ o de kɛra kojugu ye mais ni karamɔgɔ min nan'i cɛ a la o bɛ t'i jɔ ni min nan'i cɛ a la o bɛ t'i jɔ parce que ala ka dɛnɛn don ni wolola la i bɛ jɔ de i da bɛɛ ye kule ye nini ye min ka di i b'o fɔ mais ala ka tiɲɛ tɛ se ka yɛlɛma alors n bɛ min f'u ye baya ka kun da surunyana o y'o de ye ala sago sago. D'accord, monsieur Ayidara, vraiment an b'i fo i ka wele jaabili la sabula a kunpan tun bɛ an na kosɛbɛ wa an tun bɛ fɛ ka caman dɔn Ayidara ko kan i nana an ka wele jaabi su in na a diyara an ye kosɛbɛ donc ala k'an to ɲɔgɔn ye hakɛto b'o kan salalama.